water effect. Sige. Sige, yung mabasa ang aking cellphone. Say hi. 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 Basta. Hi guys! Nandito kami sa center ng Napoli. Ang init. Busog na busog kami. Wala kaming ginawa kundi kumain. Itatry namin yung bar. Ang pangalan dito ay Il Professore. Dal Professore, Dal scusa. Professore. In Pratica è Oliva. Okay. So, that's it. And see you! Welcome to Napoli!
go home, guys. So, say goodbye to our vlog. Say goodbye to our vlog. Guys, bye! Thank you guys! Bye!